हेलो पिलाମାନେ वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम। अब ये चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री हिस्ट्री विभिन्न प्रकार सोर्स उपर आम डिस्कसन करचे से सोर्स भितर जो फॉरेन सोर्स जो सब रही से सबूर डिस्कसन कंटिन्यूएसन में आज पढ़ा चाइनीज सोर्स विभिन्न प्रकार चाइनीज राइटर आ तिब्बतियन राइटर जो मैंने सब आसते इंडिया को आउ विभिन्न प्रकार बरण इंडिया विषय लिखी जाइए से बरणी को बेस करके आमर एनसीएंट इंडियन हिस्ट्री को लिखा जाइए से बरणी गुड़ाक आम डिस्कसन करवा किए राइटर आसते आ कौन कौन से लिखी जाते कंट्रीब्यूशन कौन आजिकार टपिक हूँ सी ओके। तेणु देखा सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉरेन फॉरेन हिस्टोरिकल सोर्स और फॉरेन हिस्टोरिकल सोर्स आम चाइना आउ तिब्बत ओके चाइनीज आउ तिब्बतियन जो आसते पढ़ा ओके। प्रथम देख जी आमर सी होती किए सुमा चेन ओके ये होती आमर किए सुमा चेन सुमा चेन ओके या टाइम पिरियड केते 185 रु 145 रु 85 बीसी बिफोर ख्रीस्ट ओके सुमा चेन बिफोर ख्रीस्ट टाइम रे फर्स्ट सेंचुरी बीसी रे आसी इंडिया को ओके इंडिया को आसते सी कौन लिखी इंडिया विषय से लिखते से जोड़ा लिखी तार ना हूँ हिस्टोरिकल मेमोरीज ओके सुमाचंद ताले कौन लिखते हिस्टोरिकल मेमोरीज ओके हिस्टोरिकल मेमोरीज बोली जो बही से लिखते कि सुमाचंद लिखते ओके ताले मन रहा सुमाचंद बहीर ना हूँ हिस्टोरिकल मेमोरीज जोड़ा कि से इंडिया विषय प्रथम थर लिखी फर्स्ट सेंचुरी बीसी रे गला सुमाचंद विषय तापर सेकेंड आमर किए आसे सेकेंड जो मैंने आसे से पानकाउ आउ फेनी ओके पानकाउ आउ फेनी एम दुज हिस्टोरियान ओके से माने कौन ना से माने को टाइम देख ना प्रथम लिखिदेवा कौन पानकाउ PAN पान CAU पानकाउ एंड के फेनी FANNYE ओके एम दुज हिस्टोरियान ओके एमाने को टाइम आसते एमाने आसते विशेषकर आमर हुण मान टाइम रे ओके को मान टाइम आसते हुन हुण हुण माने जो सेंट्रल एशिया इंडिया को जो अटैक करते हुण राजा माने ओके से टाइम रे ये आसिक इंडिया विषय लिखी ओके से कौन विशेषकर लिखिं से जो लिखिं जो बहीटा ना से कौन लिखिं से बहीटा ना हूँ annals of the earlier हुण ओके annal of the earlier हुण हूँ कौन बहीर ना ओके से कौन लिखिं विशेषकर से विशेषकर यहाँ हूँ से बही है यहाँ हूँ से पेनिंगर से रिलेटेड बही गुड़ा ओके से विशेषकर क्या विषय जाने को मिले से विशेषकर जो दुई जन बड़ रूलर हुण माने विशेषकर जो किए थे कोजुल कोडफिशस कोजुल कार्ड फिशेस आ गोटे सेकेंड जाना मिले क्या भीम कार्डफिशेस ओके कुजुल कार्डफिशेस और भीम कार्डफिशेस एम किए थे ना कनिष्कर वंशधर थे ओके कनिष्क जो राजा थे हुण रूलर कनिष्क ओके कनिष्कर पूर्व वंशधर एम कुजुल कार्डफिशेस भीमा कार्डफिशेस ओके बापा बड़ जेजेबापा एमती संपर्क हे ओके विषय आमर देखिए बरणी जाना मिले कौटारे ना आनल्स ऑफ आली हुण जो बहीटार जो से बहीटा किए लिखते ना से बहीटा लिखते पानकाउ आउ फेनी ओके पानकाउ फेनी लिखी से बहीटा ओके गला तापर जी आसिले नेक्स्ट आमर सी होती फाहियान ओके फाहियान फा HSIEN फाहियान फाहियान कह जाए
ଫାଇଆନ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ? ଫାଇଆନ୍ ଆସିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି 399 ADରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଫାଇଆନ୍। ଓକେ, ଫାଇଆନ୍ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ନା ସେ ବିଶେଷ କରି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ 399 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେ ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇଥିଲେ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲେ? ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ସେ 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ। ଓକେ, 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ। 319ରୁ 414 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ରହିକି ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ କ'ଣ? ଫକ୍ ୟୁ କି। ଓକେ, ଫକ୍ ୟୁ କି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ। କାହାଙ୍କର? ନା ଫାଇଆନ୍ଙ୍କର, ଯିଏକି 399 ADରେ ଆସିଥିଲେ। କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଆସିକି 15 ବର୍ଷ ସିଏ ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫକ୍ ୟୁ କି। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍, ଓକେ, କଲଚରାଲ୍, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇଆନ୍। ଓକେ, ମନେ ରଖ ତାହେଲେ ଫାଇଆନ୍। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ କଏନ୍ ଏଇଟା। ଓକେ, ମନେ ରହିବ ଫାଇଆନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଫାଇଆନ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଫାଇଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍, ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ, ଯିଏକି ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲେ ଫାଇଆନ୍। ଓକେ, ଫାଇଆନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ? ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଫାହିଏନ୍। ଓକେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ। ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 399ରୁ ଆସିକି 414 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ବା ଯାହାକୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ବଡ଼, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜା ଇଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକ୍ ୟୁ କି। ସେ ଫକ୍ ୟୁ କି ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କ'ଣ? ହଁ, ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ସେ ଫକ୍ ୟୁ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, କଲଚର ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଫାହିଆନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି ଆସିବାର ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ କି? ଆମର କ'ଣ? ବିନୟ ପିଟକ ଯେଉଁ ବିନୟ ପିଟକ କ'ଣ? ବିନୟ ପିଟକ ହେଉଛି ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧାନ ପିଟକ। 3ଟା ପିଟକ ହେଉଛି ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। 3ଟା ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ, 3ଟା ପିଟକ। କ'ଣ? ସୂତ ପିଟକ। ତ୍ରିପିଟକ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ୍ରିପିଟକର ବିନୟ ପିଟକ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିଟକ। ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ। ବିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍, ମଙ୍କ ମାନଙ୍କର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଋଷି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଓକେ, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଫାହିଆନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଗଲା ଫାହିଆନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସୁଙ୍ଗ ୟୁନ୍। ତାପରେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୁଙ୍ଗ ୟୁନ୍। ଓକେ, ସୁଙ୍ଗ ୟୁନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ନା 518ରୁ 22 AD ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା 170ଟି ମହାୟାନ ପୁସ୍ତକ ନେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ମହାୟାନ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ହୀନୟାନ ଆଣ୍ଡ ମହାୟାନ। ଓକେ, ହୀନୟାନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କ'ଣ ଅରିଜିନାଲ ଟିଚିଂକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆଉ ମହାୟାନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗଡ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଯଦି ହୀନୟାନଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏଇପଟେ ଯେତେ ସାଉଥ୍ ଆଡ଼େ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ଦେଶ, ସେମାନେ ସବୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମହାୟାନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଚାଇନା,
ଜାପାନ ଏମାନେ ସବୁ ମହାୟାନକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଗଡ୍ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲା? ତ ସିଙ୍ଗୁୟୁନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 170ଟି ପୁସ୍ତକ, ଓକେ, ପୁସ୍ତକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୁସ୍ତକର କପି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ମହାୟାନ ଟେକ୍ସଟର ମନେ ରହିବ ସୁଙ୍ଗିୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ମାନେ ସୋର୍ସ। ଓକେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବ୍ରାଜକ କୁହାଯାଏ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହୁଏନସାଂ। ହୁଏନସାଂ TSANG ହୁଏନସାଂ ତା ନାଁଟା ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ନାଁର ଏମିତିକା। ଓକେ, ହୁଏନ ସାଂ ମନେ ରହିବ HIUEN ହୁଏନ ସାଂ TSANG। ଓକେ, ହୁଏନ ସାଂ। ହୁଏନ ସାଂକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୁଏନ ସାଂକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଁ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଉପାଧି ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ। କେଉଁଟାର କିଙ୍ଗ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲର ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମାନେ ପରିବ୍ରାଜକ ଯେତେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସବୁଠୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିବରଣୀ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍। ଓକେ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଯାହା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କେହି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ। କିଏ ସିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଏନ ସାଂ। ଓକେ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇମରେ? ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ 629 ADରେ। ଓକେ, 629 ADରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ? 14 ଇୟର ହେଲା। ସିଏ ବି 14 ଇୟର ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ। 29ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା 45। ଓକେ, 629ରୁ 45 AD। ଏତେ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, କେତେ 14-15 ବର୍ଷ 13-14 ବର୍ଷ ସେ ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କେଉଁଠି ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନାଳନ୍ଦାରେ ରହିକି, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଓକେ, ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଠି ରହିକି ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଓକେ, ହୁଏନ ସାଂ। ଓକେ, ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି CUK। ଓକେ, ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ କ'ଣ? CUK। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ। ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଉଛି CUK। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ CUK ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ। ଓକେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ CUK। ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲେ କି ହୁଏନ ସାଂ। ହୁଏନ ସାଂଙ୍କ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ZUANZANG ଜୁଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ହୁଏନ ସାଂ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନିଜରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ରହିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହିକି ସେ CUK ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ସବୁ ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲେ? ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହୁଏନ ସାଂ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର CUK ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରିଲିଜିୟସ୍ ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ, ଓକେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଓକେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟ ରାଜା? ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ଥିଲେ
ये हूँ मिहिरकुल। ओके, सेकेंड राजा किए थे ना मिहिरकुल, सब कहुए सब दुर्दांत राजा जी थे, से माने सब आटाककारी जी थे है, नॉर्थ वेस्ट रु नॉर्थ वेस्ट एरिया इंडिया रोते सी हूँ किए से हूँ मिहिरकुल। ओके, ओके सी हूँ मिहिरकुल। आ मिहिरकुल टाइम रे भी सी सी कौन कि इंडिया को आसते आ मिहिरकुल विषय भी सी लिखी जाते। मिहिरकुल किए थे जड़े हुण थे। ओके, हुण राजा थे जी इंडिया को आटाक कर इंडिया को अख्तियार करने। ओके, टाइम रे भी सी थे। तापर आउ कौन ना सी कौन कि तो साउथ को जाते, इंडिया साउथ को भी जाते। इंडिया साउथ रे कौन कि जो कांची जो था एरिया, कांची एरिया नरसिंह बर्मन जो राजा थे आमर। ओके, नरसिंह बर्मन राजा एरिया को भी सी जाते। ओके, नरसिंह बर्मन कौटिकार रूलर थे, पल्लव रूलर। कौन रूलर थे सी? पल्लव रूलर थे नरसिंह बर्मन। ओके, पल्लव रूलर नरसिंह बर्मन टाइम से एरिया को भी सी जाते, सेठी जाइए विषय भी लिखी जाते। ओके, पल्लव रूलर नरसिंह बर्मन 1। ओके, मन नहीं ताले कंटेम्पोरारी राजा किए थे? नरसिंह बर्मन, मिहिरकुल आउ हर्षवर्धन। मन रही विशेष कर कौन कह जाए किंग ऑफ पिलग्रिम्स कहीं कह जाए ना सी इंडिया को आसिक बहुत इंडिया सब बरणी विभिन्न प्रकार बरणी सी सब लिखी जाते जोटा कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स रु सबको संग्रह करते। ओके, तेणु कह जाए किंग ऑफ पिलग्रिम। आ सोर्स को बेस कर इंडियन हिस्ट्री लिखा बहुत सहज है। ओके, बुझीगला ताले किंग ऑफ पिलग्रिम्स किए? ह्वेन सांग। ओके, नेक्स्ट पढ़िया किए? नेक्स्ट जी आसे सी होचंती विली। ये होचंती विली। ये कौन लिखते? ये थे बायोग्राफी ऑफ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये सांग थे। ओके, ये थे फ्रेंड। कहार फ्रेंड थे? ह्वेनसांग फ्रेंड थे। ओके, सी कौन लिखते? विशेषकर लाइफ ऑफ, सी जो पुस्तक लिखते लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। ओके, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। ओके, पुस्तक ना कौन? पुस्तक ना हूँ लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग लाइफ उपर से लिखते आउे इंडिया हिस्ट्री भी जानी हुए से पढ़ले। ओके, विली पर आउ जन आछंती किए? सी होचंती इत सिंह। ओके, ये भी टिके हमर इंपोर्टेंट हिस्टोरियन। ओके, इत सिंह या ना हूँ ITSING इत सिंह। ओके, या ना हूँ इत सिंह। ये कौ टाइम थे? 673 रु 95 एडी टाइम पीरियड। से टाइम भितर सी आसते। सी कौ पटे आसते ना सी रूट्रे आसते, समुद्र पथ देखिए सी विशेषकर आसी। ओके, सी भी कौन? ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी रे, नालंदा यूनिवर्सिटी 10 वर्ष कटे। 10 वर्ष नालंदा यूनिवर्सिटी केते वर्ष? 10 वर्ष कटे इत सिंह। ओके, सी जोड़ा लिखी पुस्तक ना कौन? रेकर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके, सी जो बही लिखते ए रेकर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके, पुस्तक ना कौन? ए रेकर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। मन रहा से कौन? बुद्धिस्ट विभिन्न प्रकार ये जिन सब लिखी रिलीजन उपरे जेकोसी रिलीजन उपर विभिन्न जिनस लिखी। ओके, मन रहा सी जो आसते सी विशेषकर पुस्तक श्रीगुप्त जी कि गुप्त साम्राज्यर जो प्रथम राजा जहाँ कह जाए है से राजा विषय से पुस्तक से उल्लेख कर श्रीगुप्त टाइम से आसी ना कि श्रीगुप्त विषय सी उल्लेख कर। ओके, मन रहा इत सिंह विषय।
ओके तापर ये गला आमर कौन कि चाइनीज सब राइटर बा चाइनीज हिस्टोरियन तापर दुई जन कौन कि तिब्बतियन हिस्टोरियन भी आमर आसते तिब्बत रु ओके चाइना को लगी जो तिब्बत और नेपाल उपरे से तिब्बत रु भी दुई जन आसते ओके से माने विशेष कर कौन ना 12 सेंचुरी पर आसते ओके 12 सेंचुरी 13th सेंचुरी रे आसते माने 1200-1300 जो इयर गुड़ारे से आसते से दी जन किए से माने दुई जन से होती तारानाथ आउ धर्मस्वामी ओके तारानाथ आउ धर्मस्वामी तारानाथ जी ये होती आम तारानाथ तारानाथ बुद्धि मंक थे ओके जड़े मंक थे से तारानाथ मंक मान जड़े बौद्धिस्ट सन्यासी थे ओके तारानाथ से कौन लिखते दुटा पुस्तक लिखी से पुस्तक ना हूँ कौन कंग्यूर एंड तंग्यूर कंग्यूर आउ तंग्यूर बोली दुईटी पुस्तक लिखी जाते किए तारानाथ यहाँ ना हूँ कौन तारानाथ ओके यहाँ ना हूँ तारानाथ आउ सी लिखते कंग्यूर एंड तंग्यूर दुईटी पुस्तक ओके जोटा कि एनसीएंट इंडियन हिस्ट्री विषय से टाइम से जो एनसीएंट इंडियन हिस्ट्री विषय से टाइम और पूर्व टाइम विवरणी सब देखा मिले तारानाथ पुस्तक ओके तापर आसला कौन द्वारस्वामी ओके धर्मस्वामी ये होती धर्मस्वामी ओके ये हूँ चित्र ओके सी आसते कौन सी आसिक नालंदा पढ़ी नालंदा सी नालंदा पढ़ी केते वर्ष से 3 इयर कटई ओके कौ टाइम पीरियड रे ना 1234 रु 36 एडी ये टाइम पीरियड रे से रही नालंदा ओके नालंदा रही विभिन्न प्रकार बुद्धिस्ट रिलीजन उपरे से स्टडी करते ओके यहाँ ना हूँ कौन धर्मस्वामी ओके मन रहा धर्मस्वामी नालंदा विश्वविद्यालय को आसते 3 वर्ष रही आउ रही बुद्धिस्ट सोर्स सब संग्रह करके विभिन्न प्रकार पुस्तक से लिखी ओके पुस्तक रू आमको कौन से टाइम रो विभिन्न प्रकार हिस्ट्री विषय जानवा को मिलता है ओके ताले तारानाथ आम जानले कौन तारानाथ आ द्वारस्वामी धर्मस्वामी तारानाथ और धर्मस्वामी होती आम दुई जन तिब्बतियन हिस्टोरियन जहाँ विषय आम पढ़ले तारानाथ कौन लिखते कंग्यूर और तंग्यूर दुईटी पुस्तक लिखी जाते ओके कंग्यूर और तंग्यूर आउ धर्मस्वामी कौन करते धर्मस्वामी आसिक नालंदा पढ़ी नालंदा रही से बुद्धिस्ट रिलीजन को पाठ पढ़ी ओके मन है ओके ये सब जिन रहा आज आम कौन कौन पढ़ले देख फास्ट देखीदे आम पढ़ुले चाइना और तिब्बतियन विभिन्न प्रकार हिस्टोरियन जो मान सोर्स को आम स्टडी करके हिस्ट्री को लिखि था ओके से भर किए किए से देख प्रथम जी आसिले सुमाचेन कौन सुमाचेन गोटे पुस्तक लिखते हिस्टोरिकल मेमोरीज ओके से प्रथम चाइनीज राइटर जे कि 145 BC रु 85 BC टाइम रे से इंडिया विषय लिखी ओके सुमाचेन तापर जी आसिले से माने कौन से दुई जन आसिले दुई जन हूँ पांका और फेनी पांका और फेनी से कौन हुण मान विषय लिखते पुस्तक ना कौन आनाल ऑफ द आर्ली हुण ओके यहीटा से पुस्तकटा बोधे है तार कन्वर्सन वर्सन ओके आनाल ऑफ द आर्ली हुण ओके से कौन विशेष कर कौ दुई राजा विषय मेंशन कर कुजुलकाड पिसेस और भीमाकेट पिसेस विषय मेंशन कर दुई जन किए पानका आउ फेनी ओके नेक्स्ट आसला किए फाइयान ये जो जो इंपोर्टेंट हिस्टोरियन ओके फाइयान फाइयान कौन करते ना फाइयान गोटे पुस्तक लिखते ओके से पुस्तक ना हूँ
ଫକ୍ୟୁକି। ଓକେ, ଫକ୍ୟୁକି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ବିଶେଷ କରି ସେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଫାହିୟାନ ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ 399 AD ରେ ଆସିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓକେ, 15 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଫାହିୟାନ ଗଲା। ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିନୟ ପିଟକକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିନୟ ପିଟକର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି ତାର ସାରାଂଶ ନେବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଫାହିୟାନ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କି ସୁଙ୍ଗୟୁନ ହେଲା। ସୁଙ୍ଗୟୁନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ 170ଟା ମହାୟାନ ବୁକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ। ଓକେ, ତାର କପି ଭର୍ସନ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ 170ଟି ହେଲା। ସୁଙ୍ଗୟୁନ ସୁଙ୍ଗୟୁନ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାହିୟାନ। ଫାହିୟାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶ ସବୁଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ସେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଗପ କିମ୍ବା କିଛି ଆକାର ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ। ମନେ ରହିବ। ସେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ନା 329ରୁ 629ରୁ 45 ଇଏରେ ଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ସେ ରହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସିୟୁକି। ସେ ବହିର ନାଁ ସିୟୁକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିୟୁକି ପୁସ୍ତକ। ଓକେ, ହୁଏନସାଂଙ୍କର ଗଲା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ। ଓକେ, ସେ କେଉଁ ହଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେହେତୁ ହର୍ଷଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମିହିରକୁଟ, ହୁଣ ରାଜା ମିହିରକୁଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ସାଉଥକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଥକୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, ନରସିଂହ ବର୍ମନଙ୍କ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ନରସିଂହ ବର୍ମନ 1ଙ୍କ ଏରିଆକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କିଏ, ହୁଇଲି ହେଲା। ହୁଇଲି କିଏ ଥିଲେ, ହୁଇଲି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କାହାଙ୍କର, ହୁଏନସାଂଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁଏନସାଂଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହୁଏନସାଂ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହୁଏନସାଂ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସେଟାରେ ସେ ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ହୁଇଲି। ଓକେ, ହୁଇଲି ପରେ ଆସିଲେ ଇତ୍ସିଂ। ଇତ୍ସିଂ କିଏ, ଇତ୍ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଇତ୍ସିଂ 673ରୁ 95। ଓକେ, ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ରହିଥିଲେ। 673ରୁ 95, ମାନେ ହର୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆସିଲେ ଇତ୍ସିଂ। ଓକେ, ଇତ୍ସିଂ ଆସିକି ସେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ମଳୟ ଆକ୍ରୋପୋଲି ଦେଇକି ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଓକେ, ନାଳନ୍ଦାରେ 10 ବର୍ଷ କଟେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ସବୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍। ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍। ଓକେ, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ। ମନେ ରହିବ ତାହେଲେ ହେଲା। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା। ଓକେ, ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।